got the hardest. Blame Miley. She gave me that question. We learn. We learn. We learn. Yeah. Amen. Thank you, everybody. Thank you, Sandy, for translating. Gracias, que Dios me los bendiga, hermanos, por estar aquí. Vamos a hablar unos 10 minutos para concluir esta reunión. Thank you for being with us tonight. We're going to speak about 10 minutes to conclude this service. Quiero invitarlos a leer a San Juan capítulo 15, verso 5 de nuevo. We're going to read again John 15, verse 5. Dice Dios en su palabra, nuestro Señor Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. I have this weird version, guys, but it's, I am the vine, you are the branches. When you're joined with me and I with you, the relationship is intimate and organic. Yes. The harvest is sure to be abundant. Separated from me, you can't produce a thing. Mm-hmm. This version, Sandra. Okay. Estas palabras son muy importantes. Jesús la dijo también en un momento muy importante. These words are very important, and they were also pronounced by Jesus at an important moment. Eso lo dijo él ese jueves en la tarde después que participaron de la Santa Cena. These words were said on Thursday night after they participated in the Holy Communion, the Last Supper. Pronto Jesús iba a morir y quería darle algunos consejos muy importantes a sus discípulos. Soon Jesus was going to die, so he wanted to give important advice to his disciples. Él quería fortalecerlos con palabras de ánimo y le estaba dando algunas claves importantes en el cristianismo. He wanted to strengthen them, and he was giving them some hints about Christianity and spirituality. Ustedes saben que la vida cristiana es una vida que está llena de desafíos y a cada momento uno enfrenta pruebas. The Christian walk is full of challenges, and we find trials and tribulation all the time. Y fácilmente nos llenamos de ansiedad, de preocupación, porque no vemos progreso en nuestra vida cristiana o pensamos que no lo estamos haciendo bien. And many times we get filled with anxiety and sadness because we don't see the progress in our walk, in our Christian walk. Incluso a veces pensamos en que tal vez no nos vamos a salvar porque no vemos progreso en nuestra vida. Sometimes we feel like we're not going to be saved because we don't see any growth in our Christian life. Pero además de mencionar el secreto que Jesús pronunció en aquella ocasión, también aprenderemos algo muy importante esta noche. So aside from learning the secret hint that Jesus gave that night, we're also going to learn other things that can help us out. Y esa cosa importante que debemos entender es que la vida cristiana no debe medirse por resultados. One of the things we're going to learn is that the Christian life should not be measured by certain results. Aunque debemos llevar frutos y las obras y los frutos son muy importantes. Although we should produce fruits and the works are important. Lo más importante son los principios. But the most important thing are the principles. Y es posible que estemos viviendo una vida correcta delante de Dios y no veamos victorias o no veamos maravillas ni milagros alrededor de nosotros. Sometimes we could be living, walking correctly with Christ and following his principles, and we may not be seeing what we think are victories or miracles around us. Y tal vez pensemos que nuestra vida es un desastre espiritualmente cuando está siendo todo un éxito. And we might humanly feel that our life is in chaos, our Christian walk. Meanwhile, we are doing everything fine and well.
A veces pensamos que tener muchas pruebas o enfrentar muchas dificultades en la vida cristiana vienen porque estamos mal y Dios nos está puliendo o nos está castigando, pero no siempre es así. Sometimes we make the judgment that because we have a lot of trials and tribulation, that all these are coming to us because we're not walking correctly with God. Lo importante es que vivamos conforme a los principios y eso ya de por sí es una victoria. Mm-hmm. Mm-hmm. But the important thing is that we walk according to God's principle, and that alone is victory. Así que Amen. Jesús le dice a sus discípulos, permaneced en mí. And so Jesus tells his disciples, abide in me. De hecho, le quiero poner una tarea a ustedes. Luego que pase este tema, búsquense en sus Biblias en San Juan 15, del 1 al 11, cuántas veces Jesús menciona esta palabra, permanezcan en mí, permaneced en mí. So I'm going to give you a little homework, and I'm going to ask you to look in John 15, and you're going to see how many times you're going to find how many times Jesus gives the advice to abide in him. Y en los primeros 10 versículos se van a sorprender de cuántas veces Jesús menciona esta palabra, permanecer en mí. The first 10 verses, you're going to be surprised to see how many times Jesus mentions the fact that we should abide in him. Así que el secreto, mis queridos hermanos, amigos, es permanencia, es estar conectado a Cristo. So the secret, brothers and sisters, is to stay close to God, to be connected to him, to abide in him. La ilustración que Jesús presenta no podía ser mejor. La vid y los racimos de las uvas, la conexión que debe haber entre ellos. The illustration that Jesus provides, that visual of the vine, is one of the best illustrations that he could have found. Yo he tenido experiencia cortando rama de árboles. Cuando usted corta una rama de árboles, a los 2 o 3 minutos ya las hojas comienzan a secarse. I have the experience about cutting from the tree the branches, and in a few minutes the branches start to dry up. Porque cuando se hace la desconexión, ya no hay nutrientes que mantengan la vida de esas hojas. Because when you disconnect the branches from the vine, there is no nutrients to keep the branches alive. La única manera de que las ramas pueden permanecer vivas y dar fruto es si permanecen unidas a la rama, al tronco. So the only way for the branches to stay alive and to be able to bear fruits is for them to stay connected to the vine. El otro día yo tuve que comprarme uno de este nuevo porque el otro estaba lindo, se veía como nuevo, pero tenía algo aquí, parece que el alambre que tenía por dentro ya estaba desconectado. So recently I have to purchase a new charger, and the one I had looked like it was good, looked nice, but there was a little piece where the wire was wearing out and about to be disconnected from the charger itself. Así es, no puede pasar corriente si ya está roto porque está desconectado. Tienen que estar unidos los dos para que la corriente pase. Se interrumpe el paso de corriente. Right. So if it's not totally connected, and the electricity will not pass by, will not transfer. Cuando tú y yo no estamos conectados a Cristo, no pasa corriente, entonces nada sucede en nuestras vidas. So when we're not connected to Christ, it's very similar. There is no electricity coming by, passing by, transferring to us. So there is no life. Es posible que el instrumento se vea nuevecito, pero no funciona porque no pasa corriente. Así que no es como se ve, sino es como funciona. The instrument itself could look good and in good condition, but is not how it looks. It's how it functions. Por eso, queridos hermanos, Cristo nos dice aquí, permanezcan, manténganse unidos a mí si quieren dar fruto. That's why Jesus says, abide in me, stay close to me, stay connected in order for you to bear fruits. El secreto de una linda relación es mantenerse unidos.
So the secret to a beautiful relationship with Christ is to stay close to him. ¿Cómo nos mantenemos unidos a Cristo? How do we do that? A través de la comunicación, la oración, el estudio de la palabra, el compartir la palabra, son cosas que nos mantienen unidos a él. Through sharing the word, sharing in prayer, talking to him and walking close to him. That keeps us united to him. Estamos unidos a Jesús cuando durante el día pensamos en él, vivimos hablando con él y también estamos como enamorados de él. We stay connected with him when throughout the day we think of him, we meditate on him, we talk to him, we feel the love for him. Así que esta conexión con Cristo nos ayuda a crecer porque el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. I'm sorry, Sandra, no sé. Okay. So this connection with God helps us in our spiritual growth with him. Cuando nosotros conectamos con Jesús, estamos listos para dar frutos porque los nutrientes que necesitamos nos llegan a través de Cristo. So when we connect with Christ, we are ready to bear fruits because the nutrients that come from him are injected in us. Para vencer el pecado, con todas sus tentaciones, necesitamos estar conectados a Jesús. To beat sin with all its temptations, we need to be connected to Christ. Aunque nosotros tengamos un temperamento fuerte y firmes resoluciones, no podremos vencer si no estamos conectados a Jesús. Even if we have a strong character and we make a strong resolution to stay close to God, if we don't stay close to him, it won't work. Porque estaremos tratando de salvarnos por nosotros mismos y tratando de hacer esfuerzo para cumplir aquí, para no pecar allí, y así el cristianismo se hace muy cuesta arriba, muy difícil. If we try to do that on our own character, what we're trying to do is to save ourselves, which we can't do because it becomes harder for us if we have to try to beat sin here and there on our own. We need to stay close to Christ in order for that to happen naturally. Porque cuando estamos cerca de Jesús, Jesús pelea por nosotros, Jesús nos ayuda a vencer las tentaciones porque él mismo actúa en nosotros. So when we stay close to him, he fights for us. It's a way of him fighting through us and helping us to achieve victory. Y entonces el cristianismo se siente no tan estresante. Hay gente que piensa que no puedo mirar aquí, no puedo pensar allí, no puedo hacer esto, pero ese no es el cristianismo. El cristianismo es estar cerca de Jesús y Jesús te da una nueva vida, un nuevo sentir, nuevos deseos, anhelos, etc. Okay, so if we try to do the Christian walk on our own, trying to fight things off as we go, then it becomes very difficult. Christianity should be just walking with Christ, which will give us a new perspective and we will see things different and thus act different and be different. Así que Jesús nos invita a mantenernos conectados a él para que nosotros podamos siempre tener esa corriente espiritual, esos nutrientes espirituales y poder así dar frutos. That's why he invites us to stay connected to him, so we will have those nutrients and that energy that we need spiritually to defeat sin and stay close to him. Y cuando él termina el versículo diciendo, sin mí nada podéis hacer, es exactamente lo que le está diciendo. Nada. And when he wraps up that verse by saying, without me, you can do nothing. He knows what he's saying. It's true. Without him, we can't do anything.
Si vences una tentación, pero lo hiciste tú mismo sin la ayuda de Jesús, no has hecho nada. If you overcome a temptation, but you've done it on your own without Christ, you really done nothing. Porque hay muchas otras cosas que ni nos damos cuenta que necesitan ser vencidas y que nosotros no podemos lograrlo a menos no tengamos a Jesús nosotros. Because there's so much more that need to be overcome that we don't even notice, that we will not notice if we're not connected to Christ. Así que es imprescindible que tú y yo nos conectemos a Jesús para que tengamos vidas victoriosas. So it's imperative that we stay close to God, that we connect to Christ so we could have victorious Christian lives. Así que hay algo que no te deja tranquilo y piensas que tu vida está siendo un fracaso, conectémonos a Jesús. If there's anything that's stealing your peace, just connect to Christ. Hallelujah. Hay una situación difícil que no sabemos cómo hacerle frente en nuestro trabajo, conéctate a Jesús. If there's a difficult situation at our job that we don't know how to face, just connect to Christ. Él ha prometido pelear por ti. He has promised to fight for you. Él tiene el poder porque él venció a Satanás. Él va a lograr tu triunfo si estás tú conectado a él. He has the power because remember, he beat Satan at the cross. Just stay connected to him and you will have the power through him. Hay una situación de salud que no sabe cómo resolverla. Conéctate a Jesús. If there's a health issue that you have not been able to beat, just connect to Christ and stay connected to Christ so you can find the victory. Él puede sanarte y también si no te sana, él puede darte las fuerzas para soportar esa enfermedad. He can heal, and if he decides not to heal you, he will give you the strength to face that illness. Hay situaciones que no entiende, conéctate a Jesús. Él es la sabiduría. If there's situations that you don't understand, connect to Christ. He is wisdom. Para todo necesitamos estar conectados a Jesús. For everything, we need to be connected to Jesus. Él es el camino, la verdad y la vida. He is the way, he is the true, and he's the life. Él es el juez, él es el abogado, él es la ofrenda, él es el ofrendante, él es todo. He is the judge, he is the lawyer, he is the offering, he's everything. Por eso él dijo, sin mí nada puede. That's why he said, without me, you can't do nothing. Y por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. And that's why Paul says, I could do all things through Jesus Christ that strengthens me. Porque como el Cristo es todo, si estamos conectados a él, todo lo vamos a tener. Nada nos faltará, como dice el Salmo. Since Christ is all and everything, if we're connected to him, like Psalms 23 says, we will lack nothing. ¿Quieres disfrutar de una vida cristiana linda? Conéctate, conectémonos a Jesús. Que Dios te bendiga. If we want to enjoy a beautiful Christian walk, let's connect to Christ. May God bless us. Amen. Amen. Thank you, Pastor.